एजाज है इसलिए कि आपको पता है, बखूबी से वाकिफ है कि उत्तराखंड में जो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है, वहाँ बेकसूर मारा गया, पीटा गया। हम आज इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी उसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कश्मीरियत जहाँ जहाँ यहाँ आते हैं ये टूरिस्ट, हम यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी मेहमान नवाजी मशहूर है, पूरी वर्ल्ड में है। तो जब वहाँ के टूरिस्ट यहाँ आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन जब हमारा भाई कश्मीरियों का लड़का पढ़ाई के लिए या मजदूरी के लिए जाता है वहाँ मारता है, तो ये मतलब आपको पता है ये बीजेपी का एजेंडा है कि कश्मीरियों को तंग करना और कश्मीरियों पे हमला करना, मुसलमानों पे खासकर मुसलमानों पे हमला करना है। तो आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया यहाँ के हम इसको पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब पहलगाम में वाक़ा हुआ तो मुसलमान एक हमारा जो मुसलमान भाई है उसने अपनी सीने पे गोली खाई है ताकि टूरिस्टों के लिए। तो जब हम इस तरह करते हैं, उनको मेहमान नवाजी करते हैं, तो यहाँ के लड़कों यहाँ पढ़ाई के लिए जाता है, यहाँ मजदूरी के लिए जाता है, उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? यानी कि आपका मानना है कि आज आप बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ पीडीपी एहतजाज कर रहे हैं? जी हाँ, ये उत्तराखंड का ये जो वाक़ा है बीजेपी वालों ने ये किया है, तो उनका यही एजेंडा है, मुसलमानों पे अटैक करना है, कश्मीर पे अटैक करना है, ये उनका ही एजेंडा है। ताकि तो हम तो उनके लिए निकलते हैं, हम सड़कों पे, हम आज इस भाई के लिए आप सड़कें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए आगे भी जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर की भी बात की है, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट का स्टेप जो है? मुझे नहीं लगा है, चीफ मिनिस्टर वो अपने से मसरूफ है, उनको उसको नहीं लगा है, टस से मस नहीं है, उसको नहीं लगा है कि ये कश्मीर का लड़का है, ये बाहर गया है, उसको नहीं पता है, वो उन्हीं के साथ है, उसको कश्मीरी का कोई, मुझे नहीं लगा उसको कश्मीर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, एक ही दायरे है, क्योंकि आपको पता है जब ये हमारे ये कॉलेज बंद हुआ तो एक दिन पहले उमर साहब ने वो किया है, दूसरे दिन तो वो हो गया, तो इसलिए उनका एक ही बात है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो ये वो लोगों को धोखा दे रहा है। ये बिल्कुल आया है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो लोग खुद यहाँ कश्मीर के लोग जो समझते हैं उस चीज को रियलाइज करते हैं, हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी इस चीज को रियलाइज, क्योंकि हमें फीडबैक तो लोगों से मिलता है। नजर में क्या आता है, ये लबकुशाई क्यों, ये बात क्यों नहीं की जाती है किसी बीजेपी जो गुंडागर्दी के पीछे, ये क्यों एक दूसरे के साथ में मिले भगत, वो छुपा छुपी का खेल जो बचपन में हम खेल रहे थे। मसला ये है 50 MLA देकर हमने एम्पावर किया एनसी सरकार को, वो कश्मीरियों की प्रोटेक्शन के लिए हमने उसको बताया, हमने 370 के लिए वापस लाने के लिए, जॉब्स के लिए पावर, हमारे जो भी यहाँ रोजगार के लिए लाया। लेकिन वो दूर की बात है, अब हमारी इतनी पिटाई हो रही है कश्मीरियों की, वेंडर्स के नाम पर, हमारे स्टूडेंट्स के नाम पर। जो भी हमारी गलती ये है कि हमने उमर सार को ये दरअसल इसलिए पीटा जा रहा है कि आपने एनसी सरकार को क्यों उधर लाया, इतनी एम्पावरमेंट करके एनसी सरकार को क्यों लाया, ये इसीलिए हमें पीटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। हम ये अपील करना चाहते हैं, जो पुष्कर धामी है वो भी एक इंसान है, अगर इस ओहदे पर वो पहुंचे हैं, वो तो लोगों की भलाई के लिए पहुंचे, हम भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं। अगर वो चाहते हैं कश्मीरी या बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान के जो वासी इज्जतदार हम रहें, तो कम से कम हमारी बच्चों की प्रोटेक्शन तो हो जाए, जैसे कि उनकी प्रोटेक्शन हमारा फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर में, इसी तरह हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन करना भी उनका फर्ज बनता है, बैसियत हिंदुस्तान के ज़ियाज़त शहरी होने के नाते। See, it's not like a reason that it's Kashmir. It's basically, if you will see all over India, you will see every next day you will find a new scene जहाँ मुस्लिम्स को धक्का पुशी हो जाती है। इवन यहाँ तक कि उत्तराखंड में आपने देखा एक बाबा करके एक 30 साल से शॉप है, वहां पे उनको मारा पीटा गया था, वहां पे किया कि आप बाबा को हटाए। ये सिर्फ एक जो है आपका, और इस पे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है ये कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना है जिससे आपका वोट बैंक बनता है। आप मुस्लिम्स को मारेंगे, आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हिंदू स्टेट बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन कहने का सिंपल इतना है कि हम ये मानते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी,
جو ہمارے پرائم منسٹر ہے نریندر مودی جی اور یہ پشکر دامی صاحب جو ہمارے اسٹیٹ اتراکھنڈ سے چیف منسٹر ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک طبقے کے اور فرقے کے سی ایم پی ایم اور ایچ ایم نہیں ہیں، آپ ساری قوم کے ہیں. یہ آپ ایک اینڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹوٹ انگ جموں کشمیر اٹوٹ انگ ہے. پہلے آپ کو شکایت تھی، اب 370 ہو گیا، اور 370 سے ہم لوگوں کی بھی یہ شکایت دور ہو گئی. ٹھیک ہے جی، 370 ہو گیا، آپ نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے. اب تو آپ مانیے کہ آپ ہم ہندوستانی ہیں. اگر ہمارے بچے یہاں سے دلی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، وینڈرز کے جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھنے جا رہے ہیں، کونے کونے پہ ہے پورے، کیا ہندوستان سرکار کا ہم لوگ کچھ نہیں چاہ رہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تحفظ دیا جائے، ہمارے وینڈرز کو تحفظ دیا جائے، ہمارے جو یہاں سے پیشنٹس ایمز جاتے ہیں، باقی جاتے ہیں، ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے. اسی طرح سے ہمارے لیے سب سے بڑے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کوئی پیکیج نہیں مانگ رہے آپ سے، ہم کوئی ڈسٹربنس کسی بھی طرح کی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے باقی قوم کو، جیسے آپ بنگال والوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے دلی والوں کو دیکھ رہے ہیں، یو پی والوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کشمیر کو بھی اسی نظر سے دیکھیے، کشمیری کو بھی اسی نظر سے دیکھیے. یہ زیادتی اگر آپ کریں گے تو یہ ملک کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہے. ایک بہت برا میسج انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ ان کو مسلمز کو پرتاڑت کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. ڈسکریمنیشن ڈیموکریسی میں اچھی چیز نہیں. دس از ناٹ دا آئیڈیا آف انڈیا. آئیڈیا آف انڈیا جو ہے وہ ایک یونٹی ہے، ایک جو ہے ایک گلدستہ ہے. ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں الگ الگ طرح کے پھول ہیں، اور آپ کسی ایک پھول کو نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے حال کیا ہوگا. یہی طرح کی ڈسٹربنسز ہوگی، اور اسی طرح سے ہمارے دلوں میں رنج اور شکوے ہوں گے ہمارے لیے کہ ہمیں فیل کرنا کروائیے کہ آپ جو ہے ہم سے الگ ہے، ہم آپ سے الگ ہے. ہمیں اپنائیے، ہمارے لوگوں کو اپنائیے، انہیں ویلکم کیجیے. آپ دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ، آپ کے ٹورسٹ جو ہمارے باہر سے آتے ہیں، ہمارے بھائی فیملیز آتی ہے، ہم ان کے لیے کس طرح سے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، برف ہو چاہے کوئی ایسے، جس دن یہ ممبئی کانڈ ہو گیا، جس دن جو اپنا پہلگام والا قصہ تھا، میرے گھر میں 5-6 لوگ تھے جو اس میں، جن کے 3 لوگ وکٹم بنے ہوئے تھے، جو 3 لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز تھی، ان کی فیملیز میرے گھر میں تھی. پوری رات ہم نے ان کا خیال کیا، کھانا پینا، کپڑے، ان کا سب کچھ ارینجمنٹ کیا. کیوں کیا تھا؟ سبھی ہندو تھے. میرے لیے ہندو نہیں تھے، میرے لیے سب سے پہلے انسان تھے. پی ڈی پی کے لیے سب سے پہلے انسان تھے. ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ون انڈیا اور ون آئیڈیا. سڑکوں پر نکلے ہم جی.